මගේ පියාගේ අවසන් කටයුතු වලට සහභාගී වෙන්න වුණු කතානායකතුමා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මැති ඇමතිවරුන් මන්ත්‍රීවරුන් සහ පාර්ලිමේන්තුවේ නිලධාරී මණ්ඩලය ඇතුළු සියලු දෙනාටම මගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ 2025 අයවැය දිහා බැලුවම 2026 මේ අයවැය දිහා බැලුවම මේ අයවැයේ තියෙන යෝජනා වලින් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන යෝජනා විශාල ප්‍රමාණයක් මම දැක්කා පැෆරල් ආයතනයෙන් කියලා තියෙනවා මේ අයවැය තුළ තියෙන යෝජනා වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් 61ක් වගේ ප්‍රතිශතයක් ඉකොනොමිකල් ඩිසිෂන්ස් තමයි දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සෝෂල් වෙල්ෆෙයාර් කියන පැත්ත පිළිබඳව මේ අයවැය තුළ දකින්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි කියන එක. ඉතින් අපි වමේ ආණ්ඩුවකින් වමේ ප්‍රතිපත්ති තියෙන ආණ්ඩුවකින් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් සමහර සෝෂල් වෙල්ෆෙයාර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් පවා මේ අයවැය තුලින් දැක ගන්න බැරි වුණා කියන ඒ කාරණය මතක් කරමින් මේ අයවැය තුල ඉලංගයි තමුරැස්ස කච්චි පක්ෂය අපගේ පක්ෂය තීරණයක් ගන්න අවශ්‍යයි මේ අයවැය පිළිබඳව. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම මේ ලංකාව තුල තිබෙන ගැටලු තත්ත්වයන් පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම දෙමළ ජනතාවගේ පැත්තෙන් යම් காரணா கீපයක් මේ අයවැය කියනුනේ. மிக முக்கியமாக இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை 2026ஆம் ஆண்டு இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் தமிழ் மக்களுடைய பிரதான கட்சியாகிய இலங்கை தமிழரசு கட்சி ஒரு வரவு செலவு திட்டத்தை பார்க்கும் பொழுது கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே எங்களுடைய கட்சியினுடைய உருவாக்கம் எங்களுடைய கட்சி உருவாகியது இல்லாவிட்டால் எங்களுடைய கட்சியினுடைய செயல்பாடுகள் அதிகளவாக இருந்தது இல்லாட்டி கட்சி உருவாகியது தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் உரிமை இந்த நாட்டிலே தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு கௌரவமான அரசியல் தீர்வு வழங்கப்பட வேண்டும். சமஷ்டி அடிப்படையிலே ஒரு அரசியல் தீர்வு வழங்கப்பட வேண்டும். தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் அபிலாஷைகள் பூர்த்தியாக வேண்டும் என்ற இந்த விடயங்களுக்காகத்தான் இலங்கை தமிழரசு கட்சி உருவாக்கப்பட்டது. இலங்கை தமிழரசு கட்சிக்கு எங்களுடைய மக்கள் வாக்களிக்கும் பொழுது தமிழ் மக்களுடைய பிரதானமான கட்சி இன்று பாராளுமன்றத்திலே 3வது பிரதானமான கட்சி எங்களுடைய கட்சிக்கு எங்களுடைய மக்கள் வாக்களிக்கும் பொழுது எங்களுடைய மக்கள் மிக முக்கியமாக தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் இருப்புக்காக அரசியல் எதிர்காலத்துக்காக அரசியல் நலனுக்காக அரசியல் தீர்வுக்காகத்தான் தமிழ் மக்கள் எங்களுடைய கட்சிக்கு வாக்களிப்பார்கள். அதே நேரத்தில் தான் இது கார்த்திகை மாதம். இந்த கார்த்திகை மாதத்திலே எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு பூராகவும் எங்களுடைய இனத்தினுடைய விடுதலைக்காக போராடிய வீர மறவர்களுக்காக அஞ்சலி செலுத்தும் இந்த மாதம் ஆயிரக்கணக்கான போராளிகள் இந்த இனத்தினுடைய விடுதலைக்காக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கொல்லப்பட்டு இந்த 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 மண்ணிலே விதைக்கப்பட்ட மாதம், விதைக்கப்பட்டவர்களை நினைவு கூறும் மாதம். நான் நேற்றைய தினம் கூட பார்த்திருந்தேன் ஜேவிபி கட்சியினுடைய அந்த போராளிகளை நினைவு கூறும் முகமாக அந்த கட்சியை சேர்ந்த முக்கியஸ்தர்கள் கொழும்பிலே ஒரு நிகழ்வு ஒன்றை நடத்தியிருந்தார்கள். அவ்வாறு வடக்கு கிழக்கு பூராகும் எங்களுடைய மக்கள் எங்களுடைய மக்களுக்காக மக்களுடைய விடுதலைக்காக ஆயுதமேந்தி போராடி அந்த மக்களை நினைவு கூறும் மாதம். இந்த மாதத்திலே நாங்கள் ஒரு தமிழ் கட்சிகள் நாங்கள் தமிழ் கட்சி ஒரு பிரதானமான தமிழ் கட்சி எனக்கு ஏனைய கட்சிகளை பற்றி தெரியாது. ஆனால் தமிழ் மக்களுக்காக பொறுப்புள்ள கட்சி தமிழ் மக்கள் அந்த பொறுப்பை வழங்கிய கட்சி இலங்கை தமிழரசு கட்சிக்கு தமிழ் மக்களுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையிலே தான் நான் சொன்னது போல இத்தனை ஆயிரம் போராளிகளை விதைத்து ஆயுதமேந்தி போராடி எத்தனையோ இழப்புகளை சந்தித்த ஒரு இனம் வெறுமனே இன்று கிண்ணியாவிலே மன்னிக்க வேண்டும் கொக்கிலாயிலே பாலத்துக்காக ஒரு ஆய்வு செய்வதற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதிலேயும் ஆய்வு மட்டும்தான். கொக்குலாய் பாலம் கட்டலாம் என்று ஆய்வு செய்வதற்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. மட்டக்களப்பிலே 2 பாலங்கள் கட்டுவதற்காக ஆய்வு செய்வதற்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. இவ்வாறான விடயங்களுக்காக அரசாங்கத்தை நாங்கள் ஆதரிக்க வேண்டும், அரசாங்கத்துடன் நாங்கள் சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் என்று இலங்கை தமிழரசு கட்சி நினைக்க முடியாது. ஏனென்று சொன்னால் இத்தனை ஆயிரம் உயிர்களை தியாகம் செய்தது ஒரு பாலத்துக்காக அல்ல. இன்று எங்களுடைய இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் உள்ளடக்கத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கூடுதலாக they are called placeholder projects. As the main Tamil political party, main party that represents the Tamil people, Honorable Deputy Speaker, we can't decide, we can't agree with the government
We can't support a government just because the government has allocated money to do a feasibility study to build a bridge in Trincomalee. You know, our party stands for the constitutional struggle of the Tamil people. That's why our party was created. To ensure the political rights of the Tamil people through a constitution. So that the Tamil people can live with dignity. So the Tamil people can govern themselves. So the Tamil people can be equal citizens of this country. Equality doesn't mean just on paper where somebody says, oh, all of us now Sri Lankans, let's come together as Sinhala Tamil Muslims, let's be equal. That's not equality. Every citizen is entitled to their political rights. So, even within the budget, Honorable Deputy Speaker, there are a lot of gaps. If you look at the development of the northern province, last year the government said they have allocated funds to develop the northern province. Now, if you go back and check the allocations that have been spent, you wouldn't be surprised to find that most of the allocations are not spent. Now, this year, funds have been allocated for the eastern province. I saw 29.6 billion. The provincial council, that is under a governor with no elected representatives, will get these allocations. We don't know if it will be spent or how it will be spent. But the Ilangai Thamarasu Katchi stance is that at least for now, till we come to a long-term solution till we come to an agreement, till we find a solution through a new constitution, at least for now hold the provincial council elections. Even that is not being done. இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே மிக முக்கியமாக நான் பார்த்திருந்தேன் இந்த லைவ் ஸ்டாக் சமரி, அதாவது கால்நடைகளுக்கான சில ஒதுக்கீடுகள் இருக்கின்றது. அதிலே மொத்தமாக 28ஆம் பக்கத்திலே 4.2 பில்லியன் லைவ் ஸ்டாக் அமைச்சுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் வடக்கு கிழக்கிலே இருக்கிற தமிழ் மக்களுடைய மேய்ச்சல் தரைகளை மகாவேலி அதிகார சபை அதை வேற இனத்தவர்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதிலே இன்னொன்று இருக்கின்றது, மாதுரோயா ரைட் பேங்க் டெவலப்மெண்ட், பேஜ் நம்பர் 27 ஆஃப் த பட்ஜெட். அதிலே அபிவிருத்தி செய்வதாக சொல்லியிருக்கு. இப்போ மாதுரோயா தெற்கு பிரதேசம் மட்டக்களப்பு எல்லையில் இருக்கிற பிரதேசம் அபிவிருத்தி செய்கிறதுன்னு சொன்னால் இந்த காணி சம்பந்தமான எங்களுக்கு பல பிரச்சனை இருக்கின்றது. அரசாங்கத்தினுடைய நல்ல விஷயங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். ආණ්ඩුව කරන හොඳ දේවල් වලට අපේ සහයෝගය තියෙන බව අපි හැම අවස්ථාවකම කියලා තියෙනවා. ආණ්ඩුව කුඩු අල්ලන එකට අපේ සහය අපි දෙන්න ලෑස්ති කියලා තියෙනවා. ආණ්ඩුව වංචා දූෂණය කරන අයව අල්ලන එකට අපේ සහයෝගය දෙන්න අපි ලෑස්ති කියලා තියෙනවා. ආණ්ඩුව කරන් යන හොඳ වැඩවලට අපේ සහයෝගය තියෙනවා. හැබැයි අපේ පක්ෂයට කරු කතානායකතුමනි, නියෝජක කතානායකතුමනි, මේ ආණ්ඩුව මඩකලපො දිස්ත්‍රික්කයේ පාලමක් හදන්න ෆීසිබිලිටියක් කරනවා කියන පදනම මත අපිට ආණ්ඩුව පක්ෂයේ තියෙන අයවැයකට අපිට සහයෝගය දෙන්න බෑ. සමහර අය කියන්න පුළුවන් මේ සභාව ඇතුලේ සභාවේ පිටයි අපිට 159ක් තියෙනවා ඉලංගයි තමිල්සි කච්චි පක්ෂයේ සහයෝගය දුන්නත් එකයි විරුද්ධව දුන්නත් එකයි මධ්‍යස්ථව හිටියත් එකයි අපිට අදාළ නැහැ කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න, ඉලංගයි තමිල්සි කච්චි පක්ෂය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන දෙමළ ජනතාවගේ ප්‍රධාන පක්ෂය. අපි ඇවිල්ලා ආසන දෙකක් අරන් නැත්තම් අහම්බෙන් පාර්ලිමේන්තුව අපයි නෙවෙයි. අවුරුදු 75කට වඩා මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන පක්ෂයක්. එතකොට දෙමළ ජනතාවගේ දේශපාලන අභිලාෂයන් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල මේ අයවැයේදී අපි ගන්න තීරණය තුලින් ජාත්‍යන්තරයට සහ රටේ ඉන්න සමස්තයක් දෙමළ ජනතාවට මේ අදහස ඉදිරිපත් කරන එක තමයි මේ අයවැය තුලින් අපේ ඡන්දයෙන් සිදුවෙන දේ කියලා මතක තියාගන්න. මොකද පාර්ලිමේන්තුවේ 3න් 2ක් තියෙනවා හැමෝම දන්නවා. අයවැයක් එහෙනම් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෙත් නැහැ එහෙම බැලුවොත්. මේ අයවැයක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ෆයිනෑන්ෂල් නැත්තම් මේ ගණන් සම්බන්ධ නැත්තම් මුදල් සම්බන්ධ දෙයක් ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි. මේ රට තුළ ඉදිරි අවුරුද්ද ඇතුළත ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිය. ඉතින් මේ අපේ ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තම through the budget, Honorable Deputy Speaker, even though there are certain allocations to the northern province and the eastern province, we have always raised the fact that unless the connectivity to the north and the east is improved or developed, that the north and the east will not be able to be sustainable. North and east will not be sustainable. The economies of those two provinces will not thrive unless the connectivity is increased. But unfortunately, even through this budget, if you look at the
ports and aviation, only 4 billion rupees has been allocated for the 2026 budget. Page number 18 to 20. And going further, Deputy Speaker, Hinguragode Airport is the only airport that has clear commitments from the government. Now, what about the Palali International Airport? What about the Batiklo Airport? What about the KK's harbour? What about the Trincomalee harbour? When are we going to develop these harbours? So, if you really want to develop the north and the east of this country, and if you want to do something for the Tamil people, you should look at developing these ports at least. So without developing these ports, if you are going to say we have allocated, I saw there are some allocations for agriculture modernization. For agriculture modernization, Honorable Deputy Speaker, the entire Mahavali project needs to be revisited. All remaining lands under the Mahavali irrigation scheme must be given to the Tamil people. Because under the Mahavali Act, the land must be divided based on the national ethnic ratio of this country. But to date, the Tamil people have not gotten their share of the land. Now that is how you develop the agriculture industry in the north and the east. You give the land to the Tamil people who are landless. But there is no proposals that say that land is being allocated. There are huge gaps within the election manifesto of the NPP and the 2026 budget. Now the Honorable President Janadipatuma පෑ 4ක කතාවක් කරපෙන් අපිට විනාඩි 16කින් සියලු කාරණා කියන්න බෑ. හැබැයි පොහොසත් රටක් ලස්සන ජීවිතයත් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය සහ මේ අයවැය අතර විශාල පරතරයක් තියෙනවා. මේකේ ගත්තොත් එහෙම ගරු නියෝජ්‍ය කතාවෙන් දැන් අස්වැසුම ගත්තත් අස්වැසුම පිළිබඳව දැන් වතුකර දෙමළ ජනතාවට පඩි වැඩි කිරීම මං හිතන්නේ අද දවසේ මේ අවසාන විවාදයේ කතා කරපු හැම മന്ത്രിවරයාම වතුකර දෙමළ ජනතාවගේ මේ පඩි වැඩි කිරීම ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මම දැක්ක മന്ത്രിවරයෙක් කියනවා විපක්ෂයේ ඉන්න മന്ത്രിවරු මේ අයවැය කවුරු හරි විරුද්ධව ඡන්ද දෙනවා නම් වතුකරේ ඉන්න දෙමළ ජනතාවට විරුද්ධ නිසා දෙන්නේ කියලා. මොන විහිළුවක්ද කරු කතා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි? එහෙනම් මේක හදන්න තිබ්බ මේ අයවැය අන්න ඒ කාරණේ විතරක් දාලා. ඒක නිසා රටේ ජනතාවට නිකන් වතුකරේ දෙමළ ජනතාවට මේ අසාධාරණයක් වෙන්න මේ විපක්ෂය කරනවා කියලා නෙමෙයි. හැබැයි ඒක කියන්නේ රුපියල් 2138ක මුදලක් වතුකරේ ඉන්න දෙමළ ජනතාවගේ පඩිය වැඩි කරනවා කියලා කිව්වේ ජාතික ජනබලවේගයත් එක්ක සම්බන්ධ ට්‍රේඩ් යූනියන් ඡන්දෙට පෙර. දැන් මේක 1700ක් කරාම ඒකේ නෛතිකභාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්න තියෙනවා. වතුකර දෙමළ ජනතාවට රුපියල් 4000ක් දුන්නත් ආණ්ඩුවෙන් මං හිතන්නේ මේ විපක්ෂින සියලු දෙනා මේකට එකඟයි. හැබැයි දෙන්න ඕන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. වතුකරේ ඉන්න දෙමළ ජනතාවගෙන් සියලු කණ්ඩායම මලයක ටැමල් කමියුනිටි එක කියන කමියුනිටි එකේ සියලු දෙනාම තේවතුර වැඩ කරන අය නෙමෙයි දැන්. ඒක මතක තියාගන්න. ඒ මිනිස්සු they want to live with dignity as well. Not all of them work in the states anymore. There are other issues. Land rights. ඉඩම් අයිතිය ලබා දෙන්න ඕනේ ජනතාවට. නිවාස ලබා දෙන්න ඕනේ. අපි දැක්කා ඉන්දියානු රජයෙන් ලබා දුන්න නිවාස ටික පහුගිය මාසයකට පෙර ඒව බාර දුන්නා. හොඳයි. අයවැය හරහා අයවැයනේ පොහොසත් ජීවිතයක් ලස්සන රටක් ප්‍රකාශයේ ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා වතුකර දෙමළ ජනතාවට නිවාස හදලා දෙනවා කියලා. හැබැයි මේ අයවැය තුලින් මම හිතන්නේ සමස්තයක් වශයෙන් නිවාස අමාත්‍යාංශය හරහා හදන නිවාසවල කොටසක් තමයි ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ. විශේෂිත වූ නිවාස හදා දීමක් ඒක තුල පේන්නේ නැහැ. Honorable Shanakian Rasamanikam, you have 2 more minutes. බොහොම ස්තුතියි. ඒක නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපි මේ වගේ ගැටලු තිබ්බත් මම පෙර සඳහන් කරා වගේ අපේ පක්ෂය ස්ථාපනය කරේ අපේ පක්ෂයට ජනතාව ඡන්දෙ දෙන්නේ අපි පක්ෂයෙන් ජනතාව ඉස්සරහට ඡන්දෙ කියලා ඉදිරිපත් වෙන්නේ මේ රට තුල අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තුලින් දෙමළ ජනතාවගේ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීම සඳහා තමයි. ඒ වගේම තමයි අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන්ට ඒ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන්ට සාධාරණයක් වෙන්න ඕනේ මතය අපි ඉන්නවා. ඒ සිදුවෙච්ච මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම වලට සාධාරණයක් වෙන්න ඕනේ කියලා මතය අපි ඉන්නවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව කටයුතු කරන්න තමයි අපේ පක්ෂයට ප්‍රධාන වශයෙන් මැන්ඩේට් එකක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම තව ඉදිරියේදී ඉදිරි අනාගතයේ තියෙන අයවැය විවාදයන් ඒ විෂයන් දවස්වල ඒ සම්බන්ධව කතා කරන්න පුළුවන්. ඉඩම් සම්බන්ධ ගැටලු निराකරණය කරගන්න අපේ පක්ෂයට ජනතාව ඡන්ද දීලා තියෙනවා. ආකියොලොජි ඩිපාර්ට්මන්ට්, ෆොරස්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් මේ සියලු ඉඩම් ප්‍රශ්න
හමුදා විඩන් යම් ප්‍රමාණයක් නිදහස් කරලා තියෙනවා. ඒකට අපි ඇත්තටම ආණ්ඩුවට මම මුලින් කිව්වා වගේ ආණ්ඩුවට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හැබැයි තව ගොඩක් දුර යන්න තියෙනවා. ඒක නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපේ පක්ෂයේ අද හවස ඡන්දය දීමේදී අපි තීන්දුවක් ගත්තා. ඒකට පෙර ඉතිහාසයේ යම් යම් හිස්ටොරික් දේවලුත් කියනවනේ අපේ පක්ෂය ආණ්ඩුවත් එක්ක සාකච්ඡාවක නිරත වෙලා ඉන්න අවස්ථාවන්හි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුවටත් මම එතකොට පාර්ලිමේන්තුවේ නෑ හැබැයි අපි පක්ෂ ඡන්දය දීලා තියෙනවා සහයෝගය දීලා තියෙනවා. යහපාලන ආණ්ඩුව කාලයේදී විපක්ෂ නායක ධූරයේ දරන ගමන් වුණත් අපි ආණ්ඩුවත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා. හැබැයි අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් තුල ඉලංගයි තමුරැස්ස කච්චි පක්ෂයයි ප්‍රධාන පක්ෂයත් එක්ක වැඩ කරන්න ආණ්ඩුවත් එක්ක සම්බන්ධයක් ඇති කරන වැඩ කරන්න අපිට සෑහීමට පත් වෙන්න පුළුවන් තත්වයක මේ ආණ්ඩුවේ තිබෙන යම් කටයුතු තිබිලා නැහැ. හැබැයි අපි අදටත් අපේ පක්ෂයක් වශයෙන් අපි පහුගිය සතියකට පෙර අපේ රැස්වීමේදී මේ අයවැයට විරුද්ධව අපි ඡන්දය දෙන්න ඕනේ. මේ අයවැයට විරුද්ධ වෙලා මේ රටේ ජනතාවට සහ ලෝකයේ ජනතාවට මේ දෙමළ ජනතාව මේ ආණ්ඩුව රවට්ටලා තියෙන අවුරුද්දක් ඇතුළත අපේ සාධාරණ ඉල්ලීම් වලට ඇහුම්කන් දීලා නැහැ කියන පරිවිඩයක් දෙන්න අපි විරුද්ධව ඡන්දය දෙන්න ඕනේ කියන මතේ අපේ පක්ෂයේ බොහොමයක් කට්ටිය හිටියා. හැබැයි මම පෙර කිව්වා වගේ අපේ පක්ෂයේ ස්ථාවරය I'm winding up අපේ පක්ෂයේ ස්ථාවරය අපේ පක්ෂයේ පිහිටුවේ දෙමළ ජනතාවගේ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන්. ඒක නිසා අපි ජනාධිපතිතුමා කෙරේ තවමත් විශ්වාසය තබාගෙන ඉන්නවා. අපිට ජනාධිපතිතුමා ලබන සතියේදී අපිට අපේ පක්ෂයත් එක්ක සාකච්ඡාවක් පවත්වන්න මේ පිළිබඳ මේ අපේ තියෙන කරුණු කාරණා පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පවත්වන්න අපිට වෙලාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට තවමත් අපේ ගැටලු තාම ආණ්ඩුවට අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා තියෙන අපිට තවමත් කාලය තියෙනවා අවුරුදු 4ක් තියෙනවා ආණ්ඩුවේ කාලය මේ සාකච්ඡා කරගන්න අපේ ගැටලු निराකරණය කරන ගන්න සාකච්ඡා කරන්න අපිට තව අවුරුද්දක් කියලා තියෙන. ඒක නිසා ජනාධිපතිතුමා කෙරේ විශ්වාසය තබලා we are only today's voting your honorable deputy speaker our party will abstain from voting. We will not vote for the government or we will not vote against the government only because as a measure of goodwill trusting the president putting our faith in the president that president will resolve our issues that the president will listen to us and the president will look after the Tamil people's political issues, that the president will bring in a new constitution that will include Tamil people's aspirations, that president will at least now in the upcoming months, at least on the accountability issues, that the president will listen to the victim community and even on the land issues that the president will act on it only because we want to engage as a goodwill gesture. We have 4 more years to oppose. Maybe if nothing's done. Could you please wind up? Yes, sir. If nothing's done in the next year, maybe we will oppose next year. But like I said, the Ilangai Thamrasa Katchi abstaining from the vote is a serious message to the entire world that we are still trying to work with the government, that we still want to work with the government, and therefore it is now the president's responsibility, because it is only because the president has given us a time to meet in the coming week that we have taken a decision to abstain from voting in the budget of 2026. Thank you, Deputy Speaker. ඇහැරෙන්න නැගිටින්න YouTube අවකාශයේ top news සමග